Hello and assalamu alaikum everybody. My name is Nadia and today I'm going to talk about minimalism. That's my favorite subject. You can either call it kanjusi, lekin I find it a derogatory term if you're going to use it for me because I'm a minimalist, thanks to West. Lekin, hold on. सबकॉन्टिनेंट में भी पैसे बचाने का, बचत का, चीज़ों को रिस्क को ना ज़ाया करने का और चीज़ों को का मल्टीपर्पज़ रखना और उनको तरीके से इस्तेमाल करना ताकि वो लॉन्ग टर्म चल सकें, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है सब कॉन्टिनेंट में भी. लेकिन इसके लिए एक बड़ी प्यारी टर्म यूज़ की जाती है, कफ़ायत शारी. अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमरिज्म ने जैसे ही किक्ड इन किया है, लाइक 15-20-25 ईयर्स हो गए हैं, वी डू नॉट फाइंड दिस टर्म यूज्ड अ लॉट. और जब तक आपका घर ऊपर से नीचे तक भरा नहीं होगा और जब तक आप कोई मेहमान आ जाता है और जब तक आप बाहर से बोतलें और जूस और कैनन्स और ये चीज़ें ला के नहीं रखेंगे, तो पीपल थिंक कि यू आर पैनी पिंचिंग कंजूस. यार उसके घर चले जाओ तो वो तो घर से ही कुछ बना के दे देती है, क्या यार उसके घर चले जाओ जामे शीरी बना के दे देती है. जबकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करती है अगर आपको जामे शीरी बना के दे देती है. इट्स अ गुड थिंग. अगर आपको स्कंज भी बना के दे देती है, आई मीन आई लव दोज पीपल कि मैं किसी के घर जाऊँ और वो मेरे लिए स्कंज भी बना दें. सच अ फेवर. आई हेट कोक्स और बने बनाए ड्रिंक्स. दैट्स लाइक आई हर्ड समवेयर कि किसी ने कहा था कि ये तो आप अपने मेहमान जो होता है वो भगवान के रूप होता है. एक हिंदू बंदे ने कहा था कि वो भगवान के समा होती है और जब वो आपके घर आए और आप उसको बोतलें पिला दो तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे होते हो या आप उसको जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हो, उसका नुकसान कर रहे होते हो, अपने भगवान का नुकसान कर रहे होते हो. तो यह द थिंग इज़ कि दिस इज़ द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट वी हैव डेवलप्ड नाउ. कि आई टोल्ड यू, मेरा घर एक मरले का घर है. मेरी सास एक दफ़ा आई तो मेरे ससुर ने कहा कि हाँ तुम लोग यहाँ पे गुजारा कर सकते हो इतने छोटे घर में क्योंकि तुम लोगों के पास सामान ही कुछ नहीं है. हमारा तो भी सामान बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस इतनी जगह पे हम नहीं रह सकते. तो बात यह है कि सामान है या नहीं है, दैट्स नॉट द थिंग. मैंने अपने आप को एक मरले के हिसाब से एडजस्ट किया है, बल्कि समटाइम्स मुझे जितना भी सामान है वो भी ज़्यादा लग रहा होता है. आई रिमेंबर मैंने एक नावल पढ़ा था, ट्वाइलाइट इन दिल्ली, जिसमें कैरेक्टर्स और उनके पूरा प्लॉट और उसमें जो बातें शातें हो रही होती हैं उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1909 में, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, people of this country, इस वक्त अंग्रेज़ों का रोल था, people of this country did not like having chairs and tables as a dining table, bed, sofa. They did not like these things. They were very much against it. वो कहते थे कि ये अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं and हम लोग जो हैं वो ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं. हम लोग अपना कल्चर ख़त्म कर रहे हैं. जिसके घर में नया यहाँ तक कि जिसके घर में साबुन भी देख लेते थे उसको भी they used to raise their eyebrows कि they're using soap. So yeah, I'm not saying we gotta go that extreme. हमारे पास अब काफ़ी सारी conveniences हैं, comforts हैं that we can use, लेकिन we gotta use them wisely. That's my point. जैसे कि अगर हम कपड़े ख़रीद रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं, वी कैन अफोर्ड एंड हम कपड़े ख़रीद लें, लेकिन एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कपड़ा कहाँ से आ रहा है. ठीक है. और क्योंकि इट्स नॉट 100% कॉटन नाउ, दे आर यूजिंग अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स जो कि एनवायरमेंटल जो है उसका इफ़ेक्ट जो है एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है वो. तो हम बाय तो कर सकते हैं वन आफ्टर द अदर. और जस्ट क्या जी, लिसन, आई रिमेंबर माई कज़न वंस टोल्ड मी, ये दैट्स इज बैक व्हेन आई वाज वेरी लिटिल. तो शी सेड कि नाजिया तुम्हारे पास यही वाले कपड़े हैं. आई रिमेंबर मेरे पास दो ही होते थे. गर्मियों में दो हो गए या सर्दियों में दो हो गए. हो भी सकता है कि तीन हो, लेकिन वो साफ होते थे.
because my mother, she used to keep us clean. تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ she was saying this to me کہ Nadia, you're stinking, these are the only clothes that you have, you don't wash them. No, the problem جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی کپڑے, یعنی کہ ورائٹی نہیں ہے. we're not seeing variety in you. اور اگر آپ شادی میں بھی شادی کے کپڑے اب جا کے دے آر, اگر آپ کوئی اچھا سوٹ لیتے ہیں تو دے آر لائک اراؤنڈ 10-15 ہزار. یہ میں اب 10-15 ہزار میں آپ کو وہ والی بات بتا رہی ہوں جب آپ بڑا کفایت شاری سے آپ ایک شادی کا جوڑا بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے. تو لیکن اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ جا کے کسی برانڈ کا پکڑ لیتے ہیں تو 35,000 40,000 از ناٹ اسمال تھنگ. اب وہی ہے 35-40,000 اگر آپ ایک دفعہ یوز کریں گے اور وہ آپ کے ڈرار میں پڑا رہے گا تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں کو ہم انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے ہم فین ہوتے ہیں, یا جن لوگوں کو ہم روز ڈراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں, اور یا ہمیں ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی دینا شروع ہو گیا. اب وہ والی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں وہ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار چل رہا ہے, یا بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, فلپس بلب کا اشتہار چل رہا ہے. نہیں, اب تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ اپنی باتوں میں بھی ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی انٹرویو دے رہے ہیں اس میں بھی دے آر ایڈورٹائزنگ سم تھنگ. تو شاید آپ کو جب وہ آپ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن یہ سیلز کا اب سیلز کے اوپر اب تو ہیومن مائنڈ کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ کی جا چکی ہے کہ اس کو کس طرح کنفیوز کرنا ہے اور کس طرح اس کو ٹریپ کرنا ہے تاکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں لے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, بڑے بڑے بل بورڈز دیکھتے ہیں, اگر وہ بل بورڈ سے ہٹ گئے تو جو لائن پہ لگی بڑی بڑی فلیش اسکرینز دیکھتے ہیں, اور بس آپ دیکھتے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا منہ کھلا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واہ نہیں یار, اگلی دفعہ تو لے کے چھوڑنا ہے, کوئی یہ والے برانڈ کا سوٹ تو لینا ہی لینا, ٹھیک ہے. تو that is the thing, that is my problem, کہ these are the things جس کو ہم نہ ضرورت کے باوجود, میرے پاس 20 سوٹ پڑے ہیں لیکن still I want more suit. میرے پاس 20 سوٹ پڑے ہیں, میں دروازہ کھولوں اپنی الماری کا اور میں کہوں یار پہننے کو کوئی کپڑا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. That is the disaster of this commercialism or this consumerism. تو کیا فائدہ کہ آپ نے ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر دیے لیکن آپ کے پاس ورائٹی کیونکہ آپ نے پیسے خرچ کیے, آپ 1-2 دفعہ پہن کے آفس چلے گئے اور 1-2 دفعہ پہن کے کسی فنکشن میں چلے گئے, اور پھر آپ مہینے بعد دروازہ کھولتے ہیں اپنی الماری کا اور کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو you have the wardrobe, your wardrobe is full, but here you are empty, ٹھیک ہے. چلو لیٹس forget about the people جن کے پاس بہت پیسہ ہے لائک کائلی کیا کہتے ہیں اس کو, کائلی جینر ہوگی, کارڈیشینز ہو گئے, جس کا دکھاتے ہیں کہ they have like wardrobes full of millions and millions of dollars. ٹھیک ہے, these people can spend. اگر وہ نہ بھی اسپینڈ کریں تو ان کو جن لوگوں نے پروموشن کرنی ہوتی ہے, جن لوگوں نے برانڈ اپنے ان کے ذریعے پروموٹ کرنے ہوتے ہیں, they just give them away, give them the things, ٹھیک ہے, for you to you know entice you to buy them. خیر لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم جیسی مڈل کلاس عوام جو ہوتی ہے وہ, اگر فار ایگزامپل I'm a girl and I'm earning let's say 20,000 a month, سارا ٹائم میں نے آن لائن شاپنگ میں یا پھر ترستی ہوئی نگاہوں سے سوائپ کر کے اوپر دیکھتے جانا ہے, جوڑے یہ والا جوڑا وہ والا, یا یہ والا نہیں ہے, یہ سیل پہ لگا ہے, فلانا لے لو. سیل کی ان کی اپنی مینٹالٹی ہے, سیل کا ان کا اپنا ایک سین ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں گے, کہیں بھی کسی بھی برانڈ پہ چلے جائیں گے, جو کپڑے سیل میں لگے ہوں گے آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کے ٹاپ کلاس کپڑے ہوتے ہیں وہ they are
سیل تو بیسکلی آپ کو دروازے کے اندر ان کرنا ہوتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور سیل میں بھی دے آر ارننگ thousands and thousands, man. Like, come on. 10 منٹ ہو بھی گئے. Oof. Now, I would like to, I'm going to talk about it. Like, this is the thing that I can talk about, like, hours and hours and hours. And I'm going to talk about it in my next video also, to keep it short. Lekin, I would like to close this video with one of the quote that I really, really love. There was a very wise lady, I forgot her name, Judge Lynn Toller. I used to watch the divorce court. Usme she said, if you can buy something, it does not mean that you can also afford it. So think about it. Take care. Bye bye.